Buenos días, hermanos. 평안하시죠? Todos están tranquilos, ¿no? 제가 오늘 말씀을 하는 것은 아마 한국에서 주일을 보내는 시간일 겁니다. Más o menos será cuando escuchemos esta palabra, será cuando esté escuchando la palabra en Corea. 주님께서 이 땅에 오셔서 구원한 일을 하셨습니다. El Señor vino a esta tierra y cumplió la obra de la salvación. 그리고 하나님 우편에 앉으셔서 또 우리를 위해서 기도하고 계십니다. Y se sentó en la diestra del Señor, y en la diestra del Señor está orando por nosotros. 주님께서 일을 하고 계시고 El Señor está trabajando 우리도 주님 오실 때까지 하나님의 일을 하는 하나님의 자녀들입니다. y nosotros también somos sus hijos que servimos hasta que el Señor llegue a esta tierra. 언제 주님이 오실지는 모르겠지만 주님 오실 날이 너무 가까운 마지막 시대를 살고 있습니다. Aunque no sepamos el día de su llegada, aún así vivimos, conociendo que ese día está muy cerca. 올 한 해도 다 갔습니다. Todo este año se pasó. 이제 11월하고 12월 두 달 남았습니다. Ahora solo falta el mes de noviembre y diciembre. 2024년이 어제 같았는데 벌써 많은 시간이 흘렀습니다. El año 2024 se parecía como el día de ayer, pero ya nos está terminando todo el año. 하루가 가고 Pasó un día, 한 주가 가고 pasó una semana 한 달이 가고 y pasó un mes. 그리고 한 해가 가고 있습니다. Y está pasando un año. 그리고 주님이 오실 날도 점점 다가오고 있죠. Y cada día se está acercando la llegada del Señor. 우리 그리스도인들은 마지막 시대에 주님을 만날 수 있는 살아서 주님을 만나는 복된 날이 될 겁니다. Y para los cristianos salvos, ese día va a ser una vida, va a ser un día bendita de ver al Señor. 오늘 함께 기도로 시작하겠습니다. Vamos a comenzar este día con una oración. 은혜와 사랑에 충만하신 주님 감사합니다. Señor, llenas de amor y gracia, te damos muchas gracias. 우리를 사랑하여 주시고 구원해 주심을 감사합니다. Gracias por amarnos y gracias por salvarnos. 또 우리에게 복음 전할 수 있는 기회를 주심을 감사합니다. Te damos gracias por darnos esta oportunidad de predicar tu evangelio. 오늘 주일을 맞아 형제 자매들 불러 주심을 감사합니다. Te damos gracias por llamar a los hermanos en este día, a este lugar. 우리 각 사람 마음속에 하나님의 은혜와 사랑으로 채워 주시고 더욱 주님의 성령의 능력으로 성령 충만하는 자들 되게 도와주옵소서. Llénenos tu palabra a nuestros corazones y llénenos con tu Espíritu Santo a los corazones de cada uno de nosotros. 오늘 이 자리에 함께하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 있든지 주님 일일이 기억하시고 또 그 마음과 발걸음을 또 이곳으로 인도해 주옵소서. A todos tus hijos que no estén en este lugar, ayúdelos para que para que sus pasos y sus corazones puedan estar junto a nosotros. 우리 중에 병 중에 있는 자 주님이 어루만져 주시고 그 병상에서 회복시켜 주시고 나머지 주님의 위해서 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Hacia todos los que estén enfermos, sánelos, por favor, para que sus vidas puedan dirigirse hacia ti, Señor. 또 믿음이 약한 자 주님께서 그 마음을 회복시켜 주시고 또 능력과 힘을 더해 주옵소서. Y a todos los que tengan una fe débil, ayúdelos y llénelos con nuevas fuerzas para levantar. 이 시간 주 성령께서 우리 각 사람 마음을 살펴주시고 또 합당치 못한 마음과 숨은 죄를 또 밝히 보여주시고 그 죄를 씻겨주시고 또 그 죄를 버릴 수 있도록 도와주옵소서. En esta hora, llénenos con las palabras necesarias y alúmbrenos y encuentre a todos nuestros costumbres y pecados ocultos y cámbienos, por favor. 이 시간 또 말씀이 전해지는 곳곳마다 함께 하셔서 어려운 가운데 신앙생활하는 주의 자녀들
더욱 도와주시고 힘주시고 위로해 주옵소서. Y en esta hora permanezca junto a nosotros y llénelos con fuerzas a todos tus hijos que estén débiles. 교회가 계획하는 일 앞서 행하시고 하나님의 영광이 나타나고 또 저희들 또한 순종으로 하나님의 뜻을 이루는 주의 복된 자녀 되기를 원하옵니다. Adelante todos los planes que preparamos en la iglesia y ayúdenos para que podamos ser tus hijos benditos. 모든 것 주 성령님께 의지하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo confiamos en tu Espíritu Santo y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. 아멘. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 요한계시록 16장 Apocalipsis capítulo 16, 15절입니다. versículo 15. Dice, He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado al que vela, y guarda sus ropas para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 여기 말씀하시죠? Aquí dice, ¿no? 주님이 도적같이 오신다고 했습니다. Que el Señor vendrá como ladrón. 그러나 그리스도인들은 구원을 받고 깨어 있기 때문에 주님을 맞이하는데 모두가 주님 나라에서 하늘에서 주님 맞이할 겁니다. Pero como nosotros tenemos la salvación, cuando llegue ese día vamos a encontrarnos con el Señor en el cielo. 우리 시대는 주님을 맞이할 수 있는 시대에 살고 있습니다. Porque ahora vivimos en tiempos, en los últimos tiempos del siglo, donde podemos ver al Señor. 세계적으로 또 계속해서 분쟁, 전쟁에 대한 소식이 있죠. Cada vez hay más noticias de la guerra y más noticias de conflictos. 그 전쟁에 대한 소식들이 성경에 나와 있는 마지막 전쟁의 그 나라들이 지금 전쟁에 대한 소식들을 전하고 있습니다. Y como dice, tal como dice en la Biblia, cada vez hay más noticias de la guerra y más noticias de conflictos entre las naciones. 그래서 우리는 성경을 통해서 마지막 징조를 다 보고 사는 사람들입니다. Y ahora vivimos en tiempos donde podemos ver a todas esas señales y el cumplimiento de las señales. 여러분 주님 언제 오시면 좋겠습니까? ¿Cómo les parece? ¿A qué tiempo prefieren que el Señor venga? 빨리 오면 좋겠습니까? ¿Desean que vengan rápido? 조금 더 기다리면 좋겠습니까? ¿O desearían que el Señor llegue más tarde? 빨리 오면 참 주님을 위해서 사는 시간이 많지 않아서 참 부끄러울 것 같습니다. Si viene rápido, entonces tendría vergüenzas porque no he podido vivir más fuertemente para el Señor. 조금 더 늦게 오면 이유가 뭡니까? Pero si el Señor llega más tarde, entonces ¿cuál es su razón? 한 번은 정말 주를 위해서 살아야 되지 않겠냐 이겁니다. Mínimamente una vez tendríamos que vivir para el Señor. 주님께서 구원을 이루셨고 또 많은 제자들이 그 이루신 구원을 또 전도하고 또 많은 그리스도인들이 그 고난 속에서 그 일을 이루었습니다. El Señor cumplió la salvación y sus discípulos también predicaron esa verdad y muchos antepasados de la fe fueron por el mismo camino. 우리도 정말 유감 없이 전도 한번 해야 되지 않겠어요? Nosotros también tendríamos que predicar sin tener faltas. 물론 전도하기 위해서는 많은 장비나 도구나 이런 것이 필요합니다. 우리 시대에. Claramente en nuestros tiempos necesitamos muchas cosas para predicar. 많은 사람들에게 전도하려면 이런 장소도 필요하고 Para predicar a muchas personas necesitamos el lugar. 또 이 마이크도 필요하고 También necesitamos el micrófono. 또 전도하기 위해서 도구로서 이런 카메라, 이런 스피커 이런 것들이 필요하죠. Y también necesitamos cámaras, micrófonos, parlantes y muchas otras cosas. 자, 예수님 당시에는 이런 마이크가 없어도 전도를 잘했어요. Pero en los tiempos de Jesús, aunque no tengan todos estos aparatos, podían predicar bien. 근데 실제로 이스라엘 땅에 가보면 많은 사람들이 마이크 없이 소리가 이렇게 모아져서 이렇게 전도되는 그런 장소도 저도 가보았습니다.
Pero cuando fui a Israel también vi muchos lugares donde hablaban aún sin tener el micrófono. Y aunque no tenían el micrófono, el forma del lugar hacía que el sonido se expanda y se escucha a todas las personas. 그래서 많은 사람이 모여 있는데 어떻게 그 예수님 말씀이 많은 사람에게 전해졌겠어요? Entonces muchos estaban escuchando la palabra de Jesús, pero ¿cómo podría haber sido que la palabra de Jesús llegue a todas las personas? 산상수훈도 그렇고. También muchos otros. 예수님께서 사람들이 많이 모였을 때 전도했는데 이 바람을 타고 이 소리가 전해졌어요. Jesús predicaba hacia muchas personas y su voz era llevado por los vientos y se expandía y se entraba hasta las orejas de la última persona. 자, 지금은 안 그렇죠. Ahora no es así. 그래서 이런 공간도 필요한. Por eso necesitamos este lugar. 그래서 저도 나름대로 이런 공간을 준비하고 또 많은 인원이 참여할 수 있도록 이런 준비하는 것은 유감 없이 전도하고 또 아르헨티나 많은 곳에 교회가 세워지기를 기도합니다. Entonces yo también estoy preparando el lugar para que podamos predicar sin tener faltas a todas las regiones de la Argentina. 이곳에 한 300명 정도가 꽉 차면요, 아마 이제 아르헨티나의 도시들이 이제 프로빈시아의 전도가 될 겁니다. Porque si se llenan con 300 personas en el lugar, entonces se predicaría a más lugares de Argentina. 아르헨티나에 23개 주죠? 23개 주. Argentina tiene 23 provincias, ¿no? 다 교회가 세워져야 되지 않겠어요? En cada una de esas provincias tendría que haber una iglesia. 그래서 수양회를 하고 Por eso hacemos el retiro 그걸 위해서 준비하고 y preparamos 그걸 위해서 많은 물질들이 사용되는 겁니다. y se usan muchas cosas. 그래서 원 없이 한번 아르헨티나 선교가 이루어지고 주님 만나는 게 저도 개인적인 꿈입니다. Entonces, yo también estoy soñando ese día que prediquemos hacia todas las provincias y hacia todas las regiones de Argentina. 우리만 있으면 이 정도만 해도 충분해요. Entonces, aunque tengamos nosotros, aún así es suficiente para predicar. 그러나 우리 수양회 보셔서 아시겠지만 이제 300명, 400명, 500명 넘어 500명을 담을 그릇이 필요한 거예요. Pero como hemos visto en los retiros, cuando se aumenten a 300 hermanos o 400 hermanos o 500 hermanos, necesita un lugar para que habite y para que more a todos esos hermanos. 그래서 저도 이번 한국 방문을 하게 되었습니다. Por eso yo también ahora visité a Corea. 그래서 수양회를 원활히 치를 수 있도록 또 물도 원활히 상하수도가 잘 될 수 있도록 또 준비하고 내년을 위한 준비입니다. Entonces, para el próximo año voy a estar preparando para que podamos tener más abundancias para el retiro y más para que no tengamos problemas. 예수님께서도 돌아가시기 전에 예수님께서 재림에 대한 모습을 또 보여주셨어요. Y antes de la ascensión de Jesucristo, el Señor nos mostró una imagen de su llegada. 그래서 예수님이 죽으심은 사실이고 Jesús murió, eso es verdad. 예수님이 부활하심도 사실이고 Y también es verdad en que Jesús resucitó. 예수님이 재림하실 것도 사실인 거예요. Y también es una verdad que Jesús va a llegar a este mundo. 우리는 그걸 믿어야 돼요. Nosotros tenemos que creer en esa verdad. 그 예수님이 재림을 믿는다면 그것 또한 준비해야 합니다. Si creemos en la segunda venida de Jesús, también tenemos que preparar. 우리 성경은 루카, vamos a buscar Lucas capítulo 9 versículo 29 al 33. Dice San Lucas capítulo 9, versículo 29 a 33. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida,
que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, y sucedió que apartándose ellos en él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, bueno es para nosotros que estamos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿No sabéis lo que decía? 예수님께서 세 제자를 데리시고 산에 올라가셨습니다. Jesús llevó a tres discípulos y se subió a una montaña. 그리고 예수님이 기도하실 때 예수님의 용모가 변화됐어요. Pero cuando Jesús oró, su apariencia se cambió. 여기 보면 광채가 났다라고 돼 있죠. Entonces, quienes aparecieron rodeados y su vestido blanco y resplandeciente. 그리고 말씀하십니다. Y dijo, 예수님께서 이제 죽으실 것을 말씀하고 계셨고, habló de que Jesús iba a morir pronto. 그런데 제자들이 졸다가 이제 잠을 깬 동시에 두 사람을 본 거예요. Entonces sus discípulos se habían dormido y cuando se despertó vio a dos personas, dos varones. 여기 두 사람을 소개하고 있습니다. Aquí habla sobre los dos varones. 바로 모세와 엘리야를. Era Moisés y Elías. 예수님과 모세와 엘리야가 대화하는 겁니다. Moisés y Elías estaba hablando con Jesús. 그리고 구름 속에서 소리가 나기를 너희는 저희 말을 들으라라고 소리가 납니다. Y entre las nubes decía, pero os digo en verdad que hay alguno que perdone, y decía entre las nubes, oigan nuestra voz. 이 사건은 예수님의 재림을 미리 보여주는 겁니다. Esto mostraba de antemano sobre la segunda venida de Jesús 그리고 예수님의 말씀을 들어야 될 것을 말씀하고 있는 겁니다. y hablaba de que tenían que escuchar la palabra de Jesús. 베드로와 샤고바 요한은 특별히 예수님 제자들 가운데 특별히 더 가까운 예수님이 그들을 더 가까이 하셨습니다. Entonces, entre todos ellos, Jesús se acercó a Pedro, Jacobo y Juan más que a los otros discípulos. 회당장 야이로를 살릴 때도 같이 있었고, Entonces también estuvo cuando Jesús revivió a Jairo 그리고 겟셋만의 동산에 기도하실 때 이 세 사람을 데리고 올라다. y cuando subió al monte para orar, también se acompañó de los tres. 더 사랑을 했는데 또 그들은 그 예수님의 사랑을 보답했습니다. Entonces los tres discípulos respondieron hacia el amor de Jesucristo. 야고보는 최초의 순교자가 되었고, Jacobo fue el primer, discípulo, apóstol que se fue martirizado, 또 요한도 베드로도 순교자가 되었습니다. y Juan, Pedro también fueron martirizados. 교회의 기둥 같은 역할을 수행했죠. Entonces cumplieron las misiones de columnas. 예수님이 그들을 더 특별히 사랑했는데 그들 또한 예수님을 위해서 이런 순교를 당한 겁니다. Entonces ellos también recibieron ese martirio por Jesús. 자, 그 주님을 사랑하는 자는 또 삶 속에서도 많은 고난이 있죠. Entonces los que aman a Jesús también tienen muchas aflicciones en medio de sus vidas. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 주님을 사랑하고 주님을 따라가려니까 주님의 십자가를 지기 때문에 그렇습니다. Porque siguiendo a Jesús, para seguir a Jesús y para seguir su camino, necesita cargar la cruz. 그래서 그 십자가를 지고 쫓으니까 많은 고난이 있는 거예요. Entonces, cargando la cruz, tenía muchas aflicciones. 여러분 주님을 더 사랑합니까? ¿Aman al Señor? 아마 더 고난이 있을 겁니다. Si aman al Señor, tendrán más aflicciones. 멀리 따라갑니까? Si siguen al Señor, 육체에 자유함이 있겠죠.
Si se alejan del Señor, claramente habría más libertad del cuerpo. 뭐가 다를까요? ¿Qué será diferente? 구원은 동일하게 받았는데 Todos recibimos la misma salvación, 주님을 사랑하고 pero al amar al Señor 주님을 가까이 가는 사람은 y a los que se acercan al Señor, 육체적으로 잘 돼야 되는데 tendría que haber bendiciones carnales, 고난이 와요. pero tienen dificultades 힘듭니다. y tienen aflicciones. 물론 그 고난만 있으면 어떻게 쫓아가겠어요? Claramente, si tuviera solo aflicciones, ¿cómo podría seguir al Señor? 위로도 있습니다. También hay por arriba, 예. 그리고 주님의 hay consolaciones. 영광과 상급도 있다라는 거예요. Y también hay gloria y galardón del Señor. 그래서 이 베드로, 야고보, 요한은 정말 주님을 가까이 하고 주님도 그들을 사랑했지만 예, 그들은 고난으로 순교로 그 주님께 보답했죠. Por eso Pedro, Jacobo y Juan verdaderamente amó a Dios y mostró su amor a través del martirio. 예. 베드로는 예수님을 3번 부인했어요. Pedro negó 3 veces a Jesús, 그러나 예수님이 그 베드로도 끝까지 사랑해 주셨습니다. pero Jesús amó hasta el final a Pedro 그들은 교회의 기둥과 같은 역할을 했고 y ellos cumplieron. Ellos se hicieron las columnas de la iglesia 예수님의 변화되는 변화상을 보았습니다. y vieron el cambio de Jesús. 그리고 예수님과 그 대화하는 모세와 엘리야 두 사람을 하나님이 보여주셨어요. Y Dios mostró a Moisés y a Elías que estuvieron conversando con Jesús. 모세는 율법의 대표고 엘리야는 선지자의 대표입니다. Moisés era el representante de la ley y Elías era el representante de los profetas. 구약의 대표적인 두 사람이죠. Eran los dos representantes del Antiguo Testamento. 율법과 선지자는 구약 성경을 가리키고 있습니다. Entonces, la ley y los profetas son los representantes del Antiguo Testamento. 여러분 구약의 가장 중심이 누굽니까? Porque ¿quién es el centro del Antiguo Testamento? 구약의 모든 말씀은 그리스도의 죽음입니다. Toda la palabra del Antiguo Testamento está centrado en la muerte del Señor. 그리고 주님이 다시 오는 재림인 겁니다. Y es la llegada, segunda venida de Jesucristo. 그래서 구약에 예수님이 오실 것에 대한 예언이 너무 많이 있어요. Por eso hay demasiadas profecías que hablan sobre la muerte de la llegada del Señor Jesucristo. 300가지 이상이 예언이 되어 있고 Hay 300 profecías que hablan sobre la llegada de Jesucristo. 예수님 그 예언대로 오셨고 죽으셨어요. Jesús vino, tal como decía en su profecía, y murió. 구원을 완성하셨죠. Cumplió la salvación 그리고 다시 오시겠다고 말씀하셨습니다. y prometió volver a esta tierra. 네. 그래서 고난과 영광입니다. Por eso son aflicciones y bendiciones. 고난은 죽음이에요. La aflicción es muerte. 네. 우리 인간을 구원하신 일은 죽음을 통해서 가능하고 Y Jesús nos salvó a través de su muerte 우리에게 그 은혜를 거저 주셨어요. y nos dio de gratis esa salvación. 그러나 다시 오실 때는 영광을 약속해 주셨어요. Pero cuando vino, cuando prometió volver a esta tierra, prometió darnos gloria. 우린 두 가지 사실을 믿어야 됩니다. Tenemos que creer en 2 cosas. 먼저는 구원받아야 되고 Primeramente, tenemos que ser salvos 구원의 확신을 가지고 y teniendo la seguridad de la salvación. 그리고 잠시 후에 주님이 오실 것을 믿고 살아야 돼요. Tenemos que vivir creyendo en la llegada del Señor Jesucristo. 그럼 무엇을 우리가 해야 되냐 이거예요. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? 이제 옛 구원받기 전에 나를 위해서 살았고 Antes de ser salvo, vivía por mí mismo. 세상에 좀 더 나은, 좀 더 안락한, 좀 더 편안한 삶을 위해서 살아왔어요. Y vivía para el mundo. 그러나 Pero 구원받으면 cuando recibimos la salvación, 삶의 목적을 갖는 거예요. tenemos un propósito de la vida. 하나님의 영광을 위해서 Para la gloria de Dios, 주님이 이루신 십자가를 우리도 그 십자가를 전하는 거예요. nosotros también predicamos esa cruz. Vamos a buscar Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros requirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 구약의 많은 선지자들 그리고 그 많은 말씀들이 예수님 한 분을 증거하고 있는 거예요. Todas las profecías
Y todos los profetas hablaban sobre, predicaban y testificaban sobre Jesús. 예수님은 초림과 재림이 가장 성경의 핵심입니다. La primera venida y la segunda venida de Jesús es lo más importante de la Biblia, 초림은 바로 고난이에요. porque la primera llegada habla sobre la aflicción 죽음이십니다. y es la muerte. 재림은 La segunda venida 영광이에요, 영광. es gloria. 우리에게 상급을 주겠다고 약속하신 거예요. Nos prometió darnos galardón. 예. 그래서 예루살렘에서의 죽음은 바로 구약의 핵심입니다. Entonces, la muerte de Jerusalén es el centro del contenido del Antiguo Testamento. 유대인들은 그 사실을 알지 못했어요. Los judíos no conocieron esa verdad. 지금도 알지 못합니다. Hasta ahora no la conocen, 그러나 그들은 메시아를 기다리고 있죠. pero todos ellos esperan a su Mesías. 초림을 원치 않아요. No desean la primera llegada 그냥 예수를 배척합니다. y cada vez niegan esa palabra. 예수님이 죽으시고 구원을 완성하셨어요. Jesús vino y cumplió la salvación. 그리고 이제 변화산상의 모습을 통해서 이 재림의 모습을 소개하고 있는 겁니다. Y a través de la lección de la montaña de transfiguración, habla sobre la llegada de Jesucristo. 시간이 구원받고 나서 많은 시간이 흘렀습니다. Después de ser salvos, pasó mucho tiempo. 점점 예수님이 다가오고 있고 예수님의 시간이 점점 오고 있습니다. Cada vez se está acercando el Señor y cada vez está llegando la hora del Señor. 이것은 공교히 만든 이야기가 아닙니다. Esto no es un mito o una leyenda creada por los hombres. 만약에 이것이 공교히 만든 이야기라면 그 기독교 역사 속에 6천만 명의 순교자의 피가 헛되지 않겠습니까? Porque si toda esta historia fuera falsa o fuera creada, entonces los 60 millones de los y las 60 millones de la sangre de todos los que fueron martirizados guardando esta fe, sus muertes serían en vano. 헛되지 않다는 거예요. Pero su muerte no es en vano. 지금도 마찬가지입니다. Hasta ahora también, 그리스도 때문에 por Cristo, 그 십자가를 그리고 그 복음을 위해서 사는 사람들이 많습니다. hay muchos que viven predicando esa cruz y predicando esa sangre. 자기를 위해서 살지 않고 No viven por sí mismos, 이제 그 주님의 십자가를 위해서 사는 사람들. sino son personas quienes viven para el Señor Jesucristo. Vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18, dice: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. 여기도 말씀하고 있습니다. Aquí dice, 이게 공교히 만든 것이 아니다라는 것을 말씀하고 있죠. habla que porque no hemos dado a conocer siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 이 예수님은 하늘에서 소리가 나기를 내 사랑하는 아들로 내 기뻐하는 자라는 하나님께 영광이 되었어요. Entonces le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 그 일을 완성하셨죠. Porque Jesús cumplió esa obra. 자, 우리도 그 복음으로 구원해 주셨고, Y por ese evangelio nos salvó. 우리도 그 복음을 이제 전하는 자들이에요. Y ahora somos quienes predicamos esa verdad. 주님이 가장 기뻐하는 일이 뭘까요? ¿Cuál será lo que más le agrada al Señor? 우리도 예수님처럼 또 다른 생명이 탄생할 수 있도록 전도하는 거예요. Es predicar a otras almas para que se nazca esa vida.
그리고 주님을 닮아가고 Y tenemos que ir pareciéndonos cada vez más al Señor. 이제는 그 예수님의 재림을 기다리고 그것을 위해서 달려가는 자들이에요. Ahora esperamos la segunda llegada de Jesucristo y vamos corriendo por esa verdad. 주님이 마지막 나팔 소리를 부릅니다. Un día, Dios Jesús va a soplar la última trompeta 주님을 따라가는 사람, y todos los que siguen al Señor 십자가를 사랑하는 사람, y todos los que aman a la cruz 주님이 가까운다는 걸 느껴요. conocen que la llegada del Señor está cerca. 그럼 어떻습니까? ¿Cómo les parece? 예수님이 하늘에서 하나님이 예수님을 이렇게 말씀해 주신 거는 우리도 주님을 기쁘게 하는 삶을 살아야 됩니다. Como el Señor dijo así, nosotros también tenemos que vivir de esta forma. 하나님을 기쁘게 하는 Tenemos que vivir agradando a Dios. 그 변화산상에서 이제 제자들이 베드로와 주변 사람들이 쳐다보는데 두 사람은 없어지고 예수님만 보였어요. Entonces, cuando vieron los discípulos a Jesús en la montaña de transfiguración, no se habían desaparecido los dos varones y solamente había quedado Jesús. Vamos a volver a Lucas capítulo 9, versículo 36. Dice, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. 예수님만 딱 남는 거예요. Solamente quedó Jesús. 모세도 엘리야도 전부 다 예수님을 바라보고 예수님이 중심이었던 거예요. Moisés y Elías, todos miraron al Señor, a Jesús. 구약은 예수님 한 분을 증거하는 거예요. El Antiguo Testamento hablaba sobre Jesús. 신약도 예수님이 중심입니다. Y el Nuevo Testamento también está centrado en Jesús. 우리 인생도 마찬가지예요. Nuestras vidas también. 예수님이 중심이에요. 예수님. Jesús es el centro. 우리는 예수님 만나야 되고 Tenemos que ver a Jesús. 예수님 주신 구원을 받아야 되고 Tenemos que recibir la salvación que 그리고 nos dio 예수님이 Jesús. 다시 오실 것을 우리는 준비해야 돼요. Y tenemos que vivir preparando sobre la llegada de Jesús. 모세도 구약의 많은 선지자도 성경을 통해서 예수님을 보아야 하는 겁니다. Moisés y muchos profetas del Antiguo Testamento también tenían que ver a Dios, a Jesús. 예수님 하나하나 붙들고 가는 거예요. Y vamos agarrando a Jesús. 그럼 예수님 하나 붙들고 간 사람은 인생에 성공한 사람이에요. Porque quienes vivan agarrando a Jesús son personas que tienen logros de la vida. 구원받은 그 자체가 성공이에요, 성공. Solamente cuando recibe la salvación, eso es un logro de la vida. 내가 아무것도 없어도 예수님 만났다. 그건 성공한 거예요. Aunque no tenga nada, si conocí a Jesucristo, eso es un logro. 내가 많은 것들을 가졌다. 많은 어떤 높은 지위에 올랐다. 그러나 예수님 모른다. 그건 잃어버린 거예요. Tengo muchas cosas y tengo muchos logros de la vida, pero si no conozco a Jesús, eso es una vida vana. 우린 예수님 한 분만 만나는 겁니다. Tenemos que ver solamente a Jesús. 그리고 우리의 삶의 방향과 목적도 예수님만 있는 거예요. Y todos nuestros caminos y propósitos de la vida también se tienen que dirigirse a Jesús. 바울 사도께서 말씀합니다. Apóstol Pablo dijo, 나는 십자가 외에는 아무것도 알기로 아니야. 작정했다. que pues me propuse no saber entre vosotros casa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 자랑할 것도 십자가다. Entonces, lo que tenemos que hablar también es la cruz. 그리고 내가 모든 거 가진 것은 다 분토와 같다. Y todo lo que tengo es como nada. 여러분 분토 아시죠? 분토. 배설물. Todos saben excremento, ¿no? 즉 구원받기 전에는 다 내 것이었지만 구원받고 나니까 이제 십자가밖에 없는 거예요. Entonces, aunque antes de recibir la salvación se parecía que tenía muchas cosas, pero después de ser salvo solamente tengo la cruz. 그게 전부예요, 전부. Eso es todo. 십자가 하나. Solamente la cruz. Solamente eso. 이제는 Y ahora 십자가만 알 거예요. solamente vivimos agarrando la cruz. 내가 가지고 있는 모든 것, 내가 배운 것, 모든 것, 내가 누리고 있는 모든 것은
배설물입니다. 배설물. todo lo que tengo y todo lo que conozca y todo lo que no sea de la cruz es como un excremento. 근데 배설물을 위해서 노력하는 사람 참 헛되지 않겠어요? Pero quienes vivan agarrando y esforzándose para un excremento, ¿esa vida no sería vana? 내 시간을, Mi tiempo, 내 물질을 mis cosas, 세상 사는데 다 쓰고 주님을 위해서 너무 적은 거예요. uso para el mundo y no uso nada para el Señor. 우리는 주님만 붙잡아야 됩니다. Nosotros solamente tenemos que agarrar a Jesús, 십자가 외에는 자랑할 게 없어요. porque además de la cruz no tenemos algo para saciar. 구원받고 뭘 자랑을 할 겁니까? ¿Qué es lo que se van a saciarse? Además de la cruz. ¿De qué se podría 내가 saciarse? 구원받고 Recibir la salvación. 내 자녀들이 구원받고 Y si mis hijos reciben la salvación, 내 남편이 내 아내가 구원받고 o si mi esposo o si mi esposa recibe la salvación, 주변에 많은 사람들에게 전도해서 많은 영혼들이 구원받고 y si predico a mi alrededor y si muchas personas reciben la salvación, 그게 나의 자랑인 거예요. eso es lo que podríamos saciarnos. 자식이 뭐 잘 됐다. Si mi hijo está viviendo bien 좋은 데 시집 갔다. y se casó bien, 아이 집을 샀어. se compró una casa, 좋은 직장에 들어갔어. fue a un buen trabajo, 물론 기쁘죠. claramente sería algo feliz. 그러나 그것이 우리 그리스도인의 자랑이 될 수 없어요. Pero eso no se podría hacer algo para saciarnos para los cristianos. 십자가가 아닌 예수님이 아닌 모든 것들은 다 분토예요. 없어지는 거예요. Porque todo lo que sea, además de Jesucristo, es un excremento. Son cosas que se desaparecen. 똥이 머리에 가득 차 있어요. La cabeza está llena de excrementos. 이제 그걸 버려야겠죠. Ahora tienen que dejar. 이제 십자가로 가득 채워야 돼요. Ahora tienen que llenar sus cabezas 네. con la cruz. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 십자가 외에 아무것도 알지 아니하기로 작정했다. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 하나님 말씀 하나하나 알아가는 거 이게 인생에서 최고의 복이에요. Conocer a Jesucristo es la bendición más grande del mundo. 성경은 바다와 같습니다. La Biblia es como un mar. 그 안에 많은 보물이 있어요. Hay muchos tesoros. 우리는 성경 하나하나를 더 알아야 됩니다. Tenemos que conocer cada cosa tenemos que conocer cada más sobre la palabra. 배워야죠. Tenemos que aprender. 주님을 더 알고 성경을 더 많이 안다면 Si conocemos sobre la Biblia y si conocemos sobre Jesús. 많은 말씀을 내가 가지고 있다면 Si vivo agarrando muchas palabras, 전도할 때 cuando predico, 그 말씀이 esa palabra 검이 돼서 sería una espada. 그 검을 가지고 Y con esa espada 많은 영혼을 건질 수 있어요. podría salvar a muchas almas. 많은 연약한 영혼들을 도와줄 수 있어요. Y podría ayudar a muchas almas. 그게 그리스도인의 자랑인 거예요. Eso es lo que podemos hablar, lo que podemos saciar de nuestras vidas. 부지런히 배우고 Tenemos que aprender diligentemente. 부지런히 말씀을 넣고 Tenemos que agarrar la palabra 그 말씀의 검으로 y con la espada de la palabra 승리하는 삶. tenemos que vivir una vida victoriosa. 그게 우리의 자랑이 돼야 돼요. Eso tiene que ser nuestra satisfacción. 갈라다 capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 14. 읽어주세요. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice, por lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. 여기도 말씀하죠. Aquí también dice, 이제 나는 십자가에 못 박혔다. ahora fui crucificado en la cruz. 이제는 십자가 외에 자랑할 것이 없다. Ahora no hay algo más que pueda jactar más que el mundo, 우리 más 제사- que del mundo. 우리의 영광과 상급이 무엇일까요?
¿Qué es nuestro galardón? ¿Y qué será nuestra gloria? 우리가 전에서 문 영혼들이 구원받아서 이 자리 한 자리 한 자리 채워지니까 그게 하나님께 영광이 되는 거예요. Si llenamos todo el lugar con almas y si predicamos a todas las almas, eso sería la gloria hacia el Señor. 하나님께 기쁨을 드리는 거예요. Eso es agradar a Dios. 예수님이 하늘에서 그 음성이 나타났어요. Porque cuando estuvo Jesús, hubo una voz que aparecía desde el cielo. 우리도 하나님께 기쁨이 되고 영광이 돼야 됩니다. Nosotros también tenemos que agradar a Dios y tenemos que ser la gloria de Dios. 그러기 위해서는 정말 십자가 외에 모든 것은 바울 사도께서 배설물처럼 여겼다고 되어 있어요. Para eso, como dice Pablo, Pablo trataba a todo lo que como un excremento, a todo lo que no era del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7, 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí dice que lo tengo por basura. 이 한국의 번역에는요, 이 바수라가 까까라고 돼 있어요. Si vemos en la traducción de Corea, en vez de basura dice excremento. 에스크레멘토. 내 인생이 십자가가 아닌 모든 것은 에스크레멘토예요. Todo lo que tenga y que no sea de la cruz es un excremento. 그러니 주님 한번 바라보는 거예요. Por eso miramos al Señor Jesucristo. 그는 흥하고 나는 쇠하리라. Él ganará, 나는 쇠하리라. pero y si no está Dios con él. 그래서 사도 요한도 예수님을 앞세우고 예수님 중심으로 예수님께 많은 영혼들을 인도했습니다. Por eso apóstol Juan también guió a muchas almas hacia el Señor. 그래서 요한은 아무 이적도 능력도 행하지 않았지만 많은 사람을 예수님께로 인도하셨어요. Entonces Juan, aunque no tenía milagros y aunque no tenía poderes, guió a muchas almas hacia el Señor Jesucristo. 우리도 Nosotros 하나님께 예수님께 인도하는 그리고 많은 영혼들이 구원받게 도와주는 그 일이 우리가 해야 될 일이에요. Nosotros también tenemos que guiar a todas esas almas. 그것을 하나님이 기뻐하시고 Eso es lo que le agrada a Dios. 너는 내 아들이다. Tú eres mi hijo. 우리가 하나님의 아들이라는 증거가 뭡니까? ¿Cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? 문 영혼들 전도하고 연약한 지체들을 일으켜 세우고 그걸 위해서 돕고 기도하는 게 우리가 해야 되지 않겠어요? ¿No tendríamos que predicar a todas esas almas y guiar hacia el Señor? 그 일을 기뻐하셔요, 주님이. Y el Señor, porque el Señor le agrada que hagamos eso. 예수님은 그 일을 기뻐하는 일을 다 완성하셨고 Porque Jesús cumplió toda esa obra. 제자들도 그 일을 하셨고 Y los discípulos también hicieron la misma obra. 많은 믿음의 선지인들이 그 일을 한 거예요. Y muchos antepasados de la fe fueron por el mismo camino. 그리고 주님이 말씀합니다. Y Jesús dijo, 너희는 vosotros 저희 말을 들어라. oigan nuestras voces. 예수님의 말씀을 들어야 돼요. Tenemos que escuchar la palabra del Señor. 우리는 예수님 말씀에 귀를 기울여야 돼요. Tenemos que inclinar nuestros oídos hacia la palabra de Jesús. 구원받지 않으면 Porque si no recibimos la salvación, 하나님 나를 볼 수 없다. no podemos mirar el reino del Señor. 구원을 안 받으면 아무리 종교 생활하고 아무리 열심을 가져도 그 사람은 천국 갈 수 없어요. Entonces, si no recibimos la salvación, aunque vivamos fuertemente y aunque vivamos muchos años en una iglesia o en una religión, no podemos ir al cielo. 어떻게 전도하실 거예요? ¿Cómo van a predicar? 전도하는 방법이 뭐예요? ¿Cuál es la forma para predicar? 말씀 듣게 인도하는 것밖에 없어요. Solamente tienen que guiar hacia la palabra. 같이 들어줘야 돼요. Hay que escuchar juntos. 왜? ¿Por qué?
구원은 말씀으로 말미암았습니다. Porque la palabra viene, porque la fe viene por la palabra. 다른 방법이 없어요. No hay otra forma. 성경 세미나 같이 들어야 돼요. 같이 들어야 돼요. Hay que escuchar juntos el seminario de la Biblia. 누가 들어주냐고요. 누가. Pero ¿quién lo escucharía? 내가 같이 들어야 돼요. Yo tengo que escuchar. 혼자 듣기에 버거우면 같이 구역에서 듣고 Si si uno está en dificultades para escuchar, el distrito tiene que escuchar juntos. 다른 방법이 없어요. No hay otra forma. 막 기적 행하고 막 여기서 이적 보여주고 그런 걸 통해서는 한 영혼도 구원받지 못합니다. Mostrando milagros y mostrando poderes especiales, con eso no puede salvar a ni una alma. 내가 구원받을 때 어땠습니까? ¿Cómo fue cuando recibí la salvación? 우리도 말씀 듣는 거밖에 없어요. Nosotros también solamente escuchamos la palabra. 믿음은 La fe 들음에서 나고 viene por el oír 들음은 y el oír 그리스도의 말씀으로 말미암아. es por la palabra del Señor. 그래, 가까운 사람 집에서라도 듣고 Si están cerca, escucha la palabra. 또 교회 대집회가 있을 때 함께 듣고 Y si hay seminarios, hay que escuchar juntos. 그 말씀을 전하기 위해서는 주님이 말씀하기를 내 안에 거하라라고 돼 있어요. Y para predicar esa palabra, el Señor dijo, permanezcan en mí. 그건 명령이요. 우리는 그 말씀을 들어야 돼요. Eso es una orden. Y nosotros tenemos que obedecer. 구원을 받은 자는 그 말을 들어야 돼요. Los que recibieron la palabra tienen que escuchar esa palabra. 네. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라라고 말씀하셨고. Como yo os he amado, vosotros también amáis unos a otros. 그래서 우리 계속 교제에 배웠잖아요. Por eso cada vez hemos aprendido sobre la comunión. 교제에 들어가야 돼요. Tenemos que entrar a la comunión. 그래야 하나님이 기뻐하셔요. Por eso, y así podemos agradar a Dios. 주님의 일을 할 수 있어요. Así podemos trabajar para el Señor. 네. 서로 사랑하지 않고 Si no amamos unos a otros, 서로 발을 씻지 않고 si no lavamos los pies de unos a 네. otros, 서로 교제 안에 함께하지 못한다면 si no permanecemos en la comunión, 어떻게 주님을 기뻐하겠어요? ¿cómo podríamos agradar al Señor? 주님 다시 오실 때, 주님 재림할 때 Cuando llegue el Señor y cuando venga el Señor, 부끄러움으로 주님 맡겠어요? 아니면 진짜 영광 가운데 주님 맡겠습니까? ¿lo recibirán por vergüenza o lo recibirán por gloria? 우리는 Nosotros 주님 맞이할 때 영광 가운데 맞이해야 됩니다. tenemos que recibir al Señor Jesucristo con gloria. 만민에게 복음 전파하라. Dijo que prediquemos a todo el mundo, 만민이에요, 만민. a todo el mundo, 누구든입니다. a cualquiera, 예. 뭐 아르헨티나 사람, a los argentinos, 볼리비아 사람, a los bolivianos, 페루아노. a los peruanos, No. 만민이 만민. a todos los pueblos. 우린 전해야 돼요. Tenemos que predicar. 그리고 말씀하기를 Y dice, 예? 내가 내게 분부한 모든 것을 가르쳐 지켜라라고 말씀합니다. enseñándoles que le guarden todas las cosas que os he mandado. 하나님 말씀을 우리는 지키고 그걸 마음에 담아둬야 돼요. Tenemos que guardar su palabra. Y tenemos que guardar su palabra en nuestros corazones. 그걸 잊지 않고 No lo tenemos que olvidar. 자꾸 그걸 패스하지 않고 빠스하지 않고 Y no tenemos que pasar a otros lugares. 들었고 가르다 해야 돼요. Tenemos que escuchar y guardar. 예? 교회 소식도 들어야 되고 Tenemos que escuchar la noticia de la iglesia. 그거를 마음에 담아야 되고 Y tenemos que guardar en el corazón. 때가 되면 그거에 가야 돼요. Y cuando llegue el momento, tenemos que ir. 예, 그게 바로 그리스도인들이에요. Eso es el cristiano. 예. 그리고 원수를 사랑해야 됩니다. Y tenemos que amar a nuestros enemigos. 원수가 누구예요? ¿Quién es el enemigo? 예? 여러분 밖에 있는 원수만 원수가 아니죠. No solamente serían los enemigos que tenemos por afuera. 가장 가까운 사람이 원수가 될 수 있어요. La persona más cercana puede ser nuestros enemigos. 남편과 아내가 가장 가깝죠. La esposa y el esposo están más cercanos. 그러나 죄가 들어오면 가장 먼 사람이 되는 거예요. Pero cuando entra el pecado, se hacen más lejos. 그러나 우리는 서로 용서해야 돼요. Pero aún así, tenemos que perdonar unos a otros. 왜? ¿Por qué? 주님이 우리를 용서한 것처럼. Como el Señor nos perdonó. 용서를 지나서 사랑을 해야 돼요. Más que el perdón, tenemos que amar. 사랑은 모든 허물을 덮고 Porque el amor cubre todos los errores. 사랑은 모든
불을 끌 수 있어요. Porque el amor puede apagar todo el fuego. 예, 그 분내는 거, 화내는 거, 여러분 잠깐 기도하고 그걸 용서하고 기다려주면 그 분이 사랑으로 바뀝니다. Todo ese enojo, si lo guardan por un momento y si oran hacia el Señor, todo ese enojo se cambia hacia el amor y el perdón. 여러분 나와 내 성격과 맞는 사람 이 세상에 있을까요? ¿Habrá alguien que tenga las mismas características que yo? 아무도 없어요. No hay nadie. 우리는 부부라는 거는 서로 다른 사람들이 만난 거예요. Ser pareja es encontrarse con dos personas que son diferentes. 자기 것을 좀 내려놔야 돼요. Tiene que dejar lo suyo 그리고 받아들여야 돼요. y tiene que aceptar. 부모가 자식을 사랑하듯이. Como los padres aman a sus hijos. 무조건적인 사랑이죠. Tiene que ser un amor sin condiciones. 그래서 우리도 그런 사랑을 가지고 있어야 돼요. Por eso nosotros también tenemos que tener ese amor. 미운 사람 있을까요? ¿Tenemos alguien que odiamos? 그 미운 마음을 용서하지 않고 사랑하지 않는다면 주님이 나를 용서하지 않을 겁니다. Pero si no, si no perdonamos y si no amamos, entonces el Señor también, tampoco nos amaría. 그래서 그리스도인들이 먼저 손 내밀어야 돼요. Por eso los cristianos primeramente tienen que dar la mano. 남편이 아내에게 먼저 손 내밀어야 되고 El esposo tiene que dar su mano hacia la esposa. 윗사람이 아래에게 손을 먼저 내밀어야 돼요. Y los que estén arriba tienen que dar la mano hacia los que están abajo. 네. 생각해 보세요. Piensen. 근데 아내가 남편에게 손 내밀어. 그리스도인이라면 먼저 손 내밀어야 되는 거예요. Pero si una esposa da la mano hacia su esposo, si es cristiano, tiene que dar la mano. 근데 원치 않으면 기다리면 돼. Pero si no lo desea, hay que esperar. 주님께 맡기면 돼요. Tenemos que entregar a Jesús. 그러나 우리 근본 마음 속에는요. 용서와 사랑이 깔려 있어야 돼요. Pero en nuestra base está el perdón y el amor. 왜? ¿Por qué? 그 주님이 기뻐하게 하는 일. Porque eso es lo que agrada al Señor. 주님이 또 말씀하십니다. Y el Señor también dice, 아버지의 온전하신 같이 너희도 온전하라. sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 그러면 하나님께 영광이 되는. Así se hace la gloria al Señor. 우리가 주님의 말씀을 들어야 되고 Tenemos que escuchar la palabra de Dios. 흘려보내지 말고 No lo tenemos que dejar que se pierda por la otra oreja. 잘 새기고 Tenemos que guardar en nuestro corazón. 그리고 그 하나하나를 실천한다면 Y si vamos guardando esa palabra, 하나님께 영광이 됩니다. eso se hace gloria hacia Dios. 주님이 기뻐하실 거예요. Y va a ser contento al Señor. 부끄럽지 않을 겁니다. Y no vamos a tener vergüenzas. 주님 말씀합니다. El Señor dice, Colosenses, vamos a buscar, capítulo 3. Versículo 4. dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 조금만 더 기다리면 돼요. Solamente tenemos que esperar un poco más. 미운 사람 있어요? ¿Tienen alguien que odie? 조금만 더 기다리세요. Esperen un poco más. 조금만 더 아구한다 하세요. Aguanten un poco más. 주님 오시면 모든 거 다 내려놓고 가야 됩니다. Porque si viene el Señor, tenemos que dejar todo. 우리의 낮은 몸이 영광의 몸으로 바뀔 겁니다. Nuestro cuerpo va a transformarse en cuerpos glorificantes. 그리고 주님 나라에 가면 이런 수고 슬픔이 없어지죠. Y cuando vayamos hacia el mundo del Señor, no hay tristezas y no hay dolores. 주님과 함께 이제 심판장으로 함께 할 겁니다. Como junto al Señor vamos a vivir. 주님처럼 되는 겁니다. Nos vamos a convertir como el Señor. 하나님처럼 완벽한 지식을 갖게 되고 Vamos a tener conocimientos perfectos. Como el 하나님처럼 우리의 Señor. 몸이 변화될 것이고 Y como el Señor se va a transformarse en nuestros cuerpos. 이제 만국을 다스리는 그런 왕과 같은 제사장이라는 겁니다. Y vamos a ser sacerdotes, quienes sean como los reyes que gobiernen a todo el mundo. 재림은 La segunda venida 사실이. es verdad. 우리 그걸 기다려야 돼요. Tenemos que esperar esa verdad. 예수님 변화산상에서 변화된 모습을 보여주셨어요. Porque Jesús mostró
su cambio en la montaña de la transfiguración 모세와 엘리야를 나타내 주셨습니다. y mostró a Moisés y a Elías. 그들도 예수님 한 분을 증거했죠. Ellos también profetizaron a Jesús 그리고 예수님만 남았습니다. y solamente quedó Jesús. 하늘에서 소리가 들렸어요. En el cielo hubo voces. 내 사랑하는 아들이요 기뻐하는 자다. Es mi hijo amado. 저희의 말을 들으라. Escuchan, oigan mi voz. 우리도 주님의 말씀을 듣고 Tenemos que escuchar la voz del Señor. 주님 중심으로만 산다면 Y si vivimos para el Señor, 많은 하나님의 영광을 드릴 수 있을 겁니다. podríamos darle mucha gloria. 많은 열매를 맺을 수 있어요. Podríamos tener muchos frutos. 그걸 위해서 우리는 애쓰고 Para eso tenemos que esforzarnos. 그걸 위해서 수고하고 Y para eso tenemos que trabajar. 그걸 위해서 땀과 눈물을 흘리는 거예요. Y para eso tenemos que tener lágrimas y sudores. 눈물을 흘려야 닦아주죠. Tendríamos que tener lágrimas para que el Señor limpie nuestras lágrimas. 십자가를 지고 쫓는 것 쉽지 않을 겁니다. No es fácil seguir a la cruz, 그러나 내 마음은 기뻐요. pero mi corazón estaría contento. 그 길은 고난의 길입니다. Pero ese camino es un camino de aflicciones. 그러나 그 길은 영광의 길이죠. Pero ese camino es un camino de gloria. 여러분들 주님 길을 십자가 짊어지고 따라가시고 싶습니까? ¿Quieren seguir el camino de Jesucristo? 고난이 옵니다. Hay aflicciones. 내 시간 Mi 드려야 돼요. tiempo tengo que entregar. 내 물질 Mis cosas 주를 위해서 사용해야 돼요. tengo que usar para el Señor. 내 달란트 Mis talentos 교회 안에서 와서 부지런히 봉사해야 합니다. tenemos que servir en la iglesia. 그럼 돌아갈 때 기뻐요. Cuando regresemos vamos a estar contentos. 부지런히 빗자리질하고 Tenemos que trabajar diligentemente. 부지런히 청소하고 Tenemos que limpiar diligentemente. 부지런히 남을 섬길 수 있는 자가 Y quienes sirvan diligentemente a otros 주님을 닮아갈 수 있어요. podrá parecerse a Jesucristo. 마라나타 Maranata, 주님 오시옵소서. que llegue el Señor. 조금만 기회 더 주십시오. Permítanos un poco más de oportunidad. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 좀 더 주님 일하고 Para que trabajemos para el Señor. 좀 더 많은 영혼들 전도하고 Para que prediquemos a más almas. 주님 만나기를 원합니다. Así deseamos ver al Señor. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리에게 구원을 주시고 Gracias por salvarnos. 또 예수님을 쫓아갈 수 있는 믿음을 주심을 감사합니다. Te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder seguirte. 주님 다시 오시겠다고 말씀하셨습니다. Nos prometiste volver a esta tierra. 주님 만날 것을 기다리며 주님을 기뻐하며 주님께 영광 돌리는 믿음의 자녀 되기를 원하옵니다. Deseamos encontrarte y deseamos ser tus hijos bienaventurados. 도와주옵소서. Ayúdenos. 더 많은 영혼들 구원받기를 원하옵니다. Deseamos para que muchas almas reciban la salvación. 이 넓은 장소 하나님께서 많은 이뤄진 영혼들로 채워주시기를 기도합니다. A todo este lugar te pedimos por favor para que llenes con almas. 도와주시고 인도해 주옵소서. Ayúdenos y guíenos. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.